أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 40-45 کی مشق کرتے ہیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. الف زبر آ، تا زبر الف تا. اتا میم پیش مو، اتأمو را پیش وارو، اتأمرو نون زبر نون نن، اتأمرونن نون زبر الف نا، سین زبر سا، اتأمرون الناس. باز لام بل، باز را بر، بل بر را زری بل بر، واو زبر وا، تا زبر نون تن، وطن سین زبر وا سو، وطن سو نون زبر نا، وطن سون. الف زبر نا نون ان، فا پیش فو، انفو سین زبر سا، انفسا کاف پیش میم کوم، انفسکم واو زبر وا، الف زبر نون ان، وان تا پیش میم تم، وانتو. تا زبر تا تت، لام پیش والو، تتلو نون زبر لام نل، تتلو نل کاف زر کی، تا کھڑی زبر تا، کتابا زبر با، کتابا. الف زبر آ، فا زبر فا، اف لام زبر الف لا، افلا. تا زبر عین تا، کاف زر قی، تعقی لام پیش والو، تعقلو نون زبر نا، تعقلونا. واو زبر سین وست، تا زبر تا وست، عین زیر یاعی، وستعینون پیش وانو، وستعینو. با زیر صاد بیس، صاد زبر با، صاب بالصبر را زری بالصبری. واو زبر صاد وس، صاد زبر سوا، وسا لام کھڑی زبر لا، وسلاتا زرتی، وسلاتی. واو زبر وا، الف زیر نون ان، و ان نون زبر نا، و انہا زبر الف ہا، و انہا لام زبر لا، کاف زر کی، لکی لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا با زیر یا بی، لکبیرا زبر را، لکبیرا تا دو پیشتون، لکبیرتن لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا با زیر یا بی، لکبیرا زبر را، لکبیرا تا دو پیشتون، لکبیرتن. الف زیر لام ال، لام زبر الف لا، الا عین زبر آ، لام زبر لام لل، الا علل خا کڑی زبر خا، شین زیر شی خاشی، عین زیر یاعی، خاشعین نون زبر نا، خاشعین. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. کتاب کیونکہ با کے اوپر جب وقف کریں گے
तो इसके ऊपर कलकला होता है। कलकले का मतलब होता है हुरूफ को हिला के पढ़ना, जुम्बिश के साथ पढ़ना। अफला ताक़िलून वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। यहाँ पर सलात के ऊपर रुकेंगे, ये वक्फ़े मुतलक की अलामत इधर आई हुई है। जब आप ठहरेंगे तो ता को हा में बदलना है। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अतअमुरूनन्नास बिलबिर्रि व तन्सौना अनफुसकुम व अंतुम तत्लूनल किताब अफला ताक़िलून वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। अब इन दोनों आयतों की हम तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतअमुरूनन्नास बिलबिर्रि व तन्सौना अनफुसकुम व अंतुम तत्लूनल किताब अफला ताक़िलून वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। अतअमुरूनन्नास बिलबिर्रि व तन्सौना अनफुसकुम व अंतुम तत्लूनल किताब अफला ताक़िलून वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।